Kumno perlog bro, sa simpan ngapadeng sopai pi, syakani ke channel jonga khasi terka. Temen tasi shet no da kanika stuffed chicken. Ngal asim kanika shadam, breast, sa shu od kumne sapet bahamo, kumno ngasim bet nga shu thiet bet bateli kumto, te shu od kumne gan. Te menta pala jan Christmas te da shet special chicken kumne long khambang mo kiba smart ban bam Dohsyiar. Te deban shet special no kan mo. Te dangila adap slice bah kumtu am dapen bait tu saod na pedeng ru kumne saod na side ru wadum od lu dari shu od tang shu aida kumtu niat niat bahkan rung bah tu ki masala kumne bait. Sa shwa kamlu te da adap ai mulum tu pada sa shu le kumni mo kuma batai sa uni dhania powder uni ai shamat sa lang sok marit ru ai khambun hi sok marit ru ai shamat uni samken pada kat ba philaban bamsat uni pada ude runsun bangala grind sa khle bha sa le bha kumni kuma batai mo sa shupet kumno ngale namar ka diban rung bha kini kijing ber barokhat ha kani kado te ngila adab le ka tu pade da fidan por am philaban le shwa min miet te da phimdan por min miet at least fidaban bu chicken tai mo bakan ngam bha tu ki jing ber barokhat te kani ngan bu no shwa tinggal apin khlu impan yang kandian ngai lang uni wei upiat bahya te saking spang hadu bakan dala kela rong mo kandian tinggal dan uni rajma pangala depan te phila ban pendan kam da unu nu churu mo phila ban pendan kam du samken chur ne da utit ru ubes baha utu button tit utu rupang baha desa ai melu kandian nama rajma duna melu sai samken imru desa ai lang so sau pade bangala sei no tu ka shiing mo na ai lang tu shiing ai tunggu tu banalor desa king phang nai da pin i rayune sai lang unu so jo ru shaman te sa ai unu dhania sla dhania te pelip no kading mo kani kala long te kamat puja shwa kani shphang te utu churu la puja te menta pade ngin sai thap no hangni hapadeng sapai kumno ngale sapendap baha te kibadon ba sutana ban bam cheese ru phila ban ai ka cheese ru nang ne hang ne preng bet te sa khleb no kumni pade sa leb ha da khleb skhem mo bakanum light ra te da fidan ka awan shed hapo ka awan da fimdan ka awan shed bet hapo ka karai bet direct kum tu am te long kapang bha te ngan pin i phi kumnu ban le ha ka awan te ngal aseng shwa kanika kod kumni te ngal sasap shwa ikani dal adam lang tu pade ngin sale da katuka foil sapaj mo sa sob bha kumni te bakanum light shapar mo te dala da file apo ka awan te sa shubek no shispa prapo degree te arpau na persan minute te kala biang kat bakadang bi katu pade in ye pen kre kani ka sauce ngai uni beli ude utu sesame mo teng ai lang badu soya sauce shaman ai bar kani ka chili sauce ru shaman te sa kleb ha ai bar ka umpnyang ru shaman kleb ha had bakan da milai bha
Then kendala the big pada katu ka chicken ka bangila dable te kanipai kala long afsan minute kala jam bha te pinda shed hapo kading ru kumju hi tamba inai pen he era kading depan I medium bed mo kani kala long dengan I no katu ka sauce na lor le shwa kumni bafin big biang depan seal basha kendong yo ka hoi tu ka sauce yo ka tuid mo te sa shu ai na lor kumni tadem nang tapade hadin ngi depan ai biang sa shpau khat san minute big biang te mentala jan Christmas long in the shed special kumni haying sutanan em banu ya bam special e mo banu ya bam kai e kumni kanipay ngala the big te ngan sapeni ngan ot khendian kala jam bah pet new stuffing ru kidon ki ba shed ai paneer e ru hapo kat ba fi man mo e u chur ne we e da fi kwa pan ai da ka do shaina po ru ka peswa tenga tharai philai yo jimun to himu perlong boleh sibun bafilai pe ikanik video. Like, subscribe, and share.